Hi guys, naligo na ko anak daan tapos manghugas sa ta bago ta brush. Ang manghugas sa ta in town kay gainara na buntag. Hinay-hinay tag hugas, waswas kay basin niya't makabuak tag plato. Slide na ba kaayo kay arang oil sa plato ug sa platito ug baso. Samtang maghugas ta, hilom sa ta dira ang dapita kay murag kuan na jud daghanay kanang kinanan sa iring nga nga maot nag suran ingon nagkuan bukog nga wa na mao nga magsabunan na dayon nato ng mga plato o kutsara kay grabe ra bang tilap-tilap sa iring ana basit unyag masimba ko maunsa. Hinay-hinay tag sabon sa plato, sa kutsara, sa platito ug sa tasa kay tarungon na tong sabon kay lisod na kay ang oil unya basig mo pilit pa nagmaayo awag giun sa ni Mayora ang tasa ug kanang sabon tarong nga dam kay lisod na tarong nga jud og hugas kana tarong nga og sabon kana pod tarong nga hinay kay basin unyag basag nervyosa biya kang dako charot tas mahuman waswas na dayon tarong nga po nagsabon kay dili ra ba na ato mapatitis tag iya saban unya tang ang tigiyaan ng kuan panaksan kanang nagboarding diri sa balay asawa ni sir tarong nga waswas day kay basig mabuak niya kawa kay kwarta ikabayad tarong nga butang ug tarong nga paghugas manghugas na tagtasa diring dapita kay human na dayon mag toothbrush na ta inig human ana yung sa raman naghugas giyano raman ni mamikmik tarong naghugas kanang walay oil na dayon plato tarong nga og hugas tarong nga kuskus tarong nga kilis nga kanang walay mumho nga mopilit char tarong nga dayon pagkahuman anag nimo waswas mag toothbrush na dayon ka tarong nga kanang hindo gyud sama sa imong naong grabe ka hindo char gino naman nimo kulot inunsa man taong ka so manata sa mga plato baso panaksan magpunas dayon ta sa tiles nga ginamakamakan sa iring nga lami putlon but nga kuryente ang tigok diretso pag human na tug punas sa tiles mag toothbrush na dayon ta para hinlo ang ngipon ug dili bahog bakbak charot so mao na to manutbrush na ta kay nagkaon na ba kagikan og kanang makaon og naiinom kag kape so mao na to nag toothbrush na ko ana nga time kay human naman ko hugas human na pud kog ligo nag-ilis ko bago ko nag video kay lisod pod makita ninyo nga ko ang tinaguan charot kay garo na ba and then nanutbrush na ko tarong nga intaw panutbrush diha day kay na kanawa jud kay makita ha tarong nga gyud
kadugay pud ni humahuman mikmik oy. Tarong nga gyud kanang way makit-an. Human ako ana dayon naglimugmog na dayon ko kay human naman ko panot brush, human na po ko hugas, human na po ko arrange, human na po ko pamuna sa tiles. So mauna to pag human ako og toothbrush nagpunas dayon ko sa akong buhok kay gikan man lagi ko naligo. Ako sa nang gitarong ako makatarong anak kay si mama sige panawag. So mao na to pag human ako kuan gitagaan sana ako si mama og tubig. Pag human ako butang tubig balik na dayon ko sa ako ang pag video ng lotion di ay ko guys kay daghay hukok sige pamaak. Kana hangtod walay ito makita day siko ati man na char. Sige nudnod kanang di jud makitang puti og itom sa siko. Grabe ra ba ka makahurot og lotion day. So pag human na to og lotion dira na dayon tas pikas. Sige hala nudnod og usab. Sige pang lotion kay daghay hukhok dagan poy lamok. Pag human ana guys ako dayong gipakita kung unsa ang lotion nga akong gigamit. Glota lotion day na siya sa personal collection. Nindot pa na siya guys kay pwede po mo gamiton na si muhang nang sumaon to sa pants na dayon ta kay ako ang bugas na naghana. Magbutang dayon ta og kuan sa pants kay akong bugas ni abot sa agkang, ni abot sa aping, tas ni abot pa jud sa akong liog mo nang sakit jud kaayo. Nga pag matandog ra ba mura ra ba dayon og kuan grabe ka sakit kaayo magdugo ra ba ni siya matandog. So magbutang na ta og pants kay para mawala dayon ang ato ang bugas nga halos makita na sa video. So mao na to apila na to ang liog ug butang sa pants nga naay sa liog nga naay kuan bugas kay na lisod na sakit ra ba nagmaapil. Sige magdudod na ta mag-start ta tagbutang sa lotion sa pants kay para dili jud siya managhan. Kuan man hinuon gamay pa man hinuon siya nga bugas pero magkanam ana ba jud na siya kadako mga bayot kay Ginoo ko lisod na wa ra ba tay kwata. Ang bot nga nato na lang og pants kay manakisakit ra ba jud ng bugas kung matandog. So mao na to siya. Human ako sa kuang kuan lulay na dayon ko kay grabe na kayo kakakag sa kuang buhok. Taas na jud kay kong buhok no mahadlok jud ko ganahan putol guys kay sayang na akong buhok. So mao na to human na ta daan. So mao na to ko hapit ako mahuman ana bago man ang mga gamit gibutang na dayon ako sa mga kung asa na ako gikukuha ang suklag gibalik na ko sa butanganan. Dayon ang lotion gibalik na ako sa akong gikuhaan. Diha na human ako ana dayon human na dayon ko ako lang gitarong and that's all for today's video. Thank you for watching guys. Bye bye.